It's another day, another vlog po tayo. So for today's video, umuwi kami ng Tarlac para i-prank ang aking magulang. Today's video, ito po yung pinaka-trending na nakita ko sa TikTok. Ayan. Ipapa-shoutout natin yung yung Fukiko family. Ayan. Sasamahan nyo ako. Let's go! Unahin natin ang aking magulang, guys. Papa-shoutout natin yung friend natin sa Japan. Ma! Ma! Atin pa shoutout kaya ka. Detang friend mi kayang kay. Kayang Japan. Papa-shoutout la kaya ka. Ay niya, ating kaming kopla. Basan me. Me. Oh, basan me. Kaya tinalo ako? Ano niya, talan me. Oh, magay ka pa. Subscriber tamo. Oh. Fukiko family. Oh, shoutout Bina, shout out kay Puy Bina sa sa Fukiko. Marian Tot Fukiko. Nekuto Fukiko. Kinamot Fukiko. Nesugat Fukiko. Namaga Fukiko. Shout out po ang Purening family. No. natin guys yung yung tita namin. Ito. Oh, Dar, shoutout mo parang family. Oh. Nani? Oh, shoutout mo pa. Fukiko family. Oh, hi ka pa. Hi. Hi. Oh. Bina, nano, Sanjay, nanto? Sanjay Fukiki. Maria Amtot,